tem som nenhum. Tamo aí, tamo de volta. (22 minutos). Vamos lá, né? Vamos lá, né? Deixa eu achar aqui. Tá saindo. Salve, Alessio, estamos de volta. Tô curtindo sim o Origins. Tem 20 minutos pra começar. Tô curtindo sim. O jogo tá muito bom, cara. Pera aí. Tô fazendo os anúncios aqui. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar essas super placas. Tá 8 graus aqui, sabe? Nossa, cara. Aqui tá calor pra caramba. Aqui tá um calor. Deixa eu arrumar o... Vamos lá. Ó, ainda tem 18 minutos, né? Então ainda tem tempo. Nossa. As notícias de hoje, né? Vamos lá, tudo aqui. Até uma semana tá 35 graus. A temperatura muda rápido, né, cara? Caralho. Vai ser legal quando chegar Black Friday, Alessio. Aí você vai pra... Nossa, vai ser legal, cara. Black Friday aí vai ser legal pra caralho.
Você vai participar do Black Friday de verdade, cara. Sala, tô a fim de vender a minha 3070 pra comprar essas novas, sendo que nem chegou ainda dos coisas. Como assim? Você comprou uma 3070 e já quer vender já? Isso aí é a doença do PC, isso aí, cara. PC é essa doença aí, cara. Isso é a doença do PC. Me livrei disso há muitos anos já. Isso aí. Se for perdendo tempo com isso aí, jogar que é bom, fica de escanteio. Caguei pra isso aí, cara. Eu tô com a minha 970 aqui e tanca tudo esses jogaiada aí, cara. Todos esses jogos aí. A maioria tanca tudo isso aí. Sala até com já 2 não pegar uma plaquinha não. Oh, com certeza. Confia. Tá bom que eu vou dar 3, 4 pau numa placa, mano. Tá bom, mano. Sabe, alguns jogos os novos consoles não estão 4K com Ray... Não, Ray Tracing é um negócio que eles não tancam ainda, Alessio. Ray Tracing é uma tecnologia que os consoles não tancam, não. Com 60 FPS, não. Exige demais o processamento... O Alessio. Os consoles não tancam, não. Por enquanto, não. Talvez os novos com o Unreal Engine 5, sim. Mas esses CrossGen aí, não pode esquecer. Isso aí não tanca, não. Exige demais, cara. Pra trancar 60 FPS tem que ser essa placa nova, essa 4090. Talvez essa aguente. Eu tô falando com vocês, tô arrumando as miniaturas aqui das...
Não, não é a primeira vez, não. Da 3000 eu fiz já. O metrô é um caso raro, né? Pra um metrô que roda 4K 60 Ray Trace, tem trocentos outros que não rodam, né? Você pega o resto, não roda, então... Aí vai da engine, vai do tipo do jogo, entendeu? Não é tudo que roda, não. Vai fazer isso, vai fazer rodar 4K 60 com Ray Tracing o Fallen Order lá, com aquela engine da EA lá, aquela bosta lá. Lá não roda, cara. Então, entendeu? Depende da engine, depende da otimização. Então é foda, cara. Bom, aqui já tá tudo programado, já. Beleza. Ó, se você pegar aqui... Deixa eu ver só. Quanto tempo falta? 11 minutos. Ó. Viu só? Ó. Pegado direto da fonte. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver. Ó. Por enquanto ainda tá... Tem 10 minutos ainda essa porra. Ó. Tá. Vamos pegar aqui o Fallen Order. Tá. Modo desempenho ligado. Para rodar 60 FPS tem que cair para 1440. Isso sem nada de Ray Tracing. Imagina se tacar Ray Tracing. Se tacar Ray Tracing cai para 720p. Modo desempenho ligado 4K 30. Entendeu? Então não aguenta, cara. O console não aguenta. Tem que ter o lance da otimização, entendeu? Não, ele cai a resolução, ele não tanca 4K, nem fudendo. Tem vários jogos com isso. Então depende muito da engine, depende muito da otimização, entendeu? E até no PC ele peida, entendeu? Então... É foda, cara. É foda. Nunca é o suficiente, cara. Eu acho, na minha opinião, se essa geração Series X e Play 5 não fosse 4K, fosse 1080p, aí sim a gente ia ter puta que pariu, cara. Ia ser 1080p 60 não, ia ser 1080p 60, 120 FPS, tudo com Ray Trace, tudo no Ultra, tudo no talo, cara. Mas se quiser empurrar 4K, né? Então, aí 4K, quanto mais aumenta a resolução, mais vai sacrificando outro lado, entendeu? Pra mim tem que ser tudo 1080p, cara. Não tem 4K porra nenhuma. Prefiro 1080p tudo no Ultra, com Ray Trace, tudo bonitão, rodando a 120, a 60. Bobear até tacar 120, cara. Mas eles querem empurrar 4K, né? Tem que vender monitor 4K, TV 4K, tem que vender o 4K, né? Você pega aí, dependendo do jogo. Agora o próximo que vai vir lá, o próximo Star Wars, duvido que vai rodar 4K 60 com Ray Trace. Não vai, nem difícil, cara. Muito difícil. É muito difícil, cara. 8 minutos. Deixa eu pegar meu rango lá que eu tô com fome.
5 minutos, hein? O Halo não faz 120 FPS no Series S. Ele chega a 90, 100, não chega. Os testes lá mostrou que ele peida. O Series S peida na farofa. Mas isso já é esperado, né? Deixa... Eita! Ganhou 20 mil, filho. Caralho. O Guitar tá... Só eu que perco na roleta. Mas você apostou quanto na roleta? Você tem que arriscar, né, Alessio? Você tem que... Aposta... Você tem que apostar alto, né, velho? O que travou? Quatro minutos. Alguém mais tá com problema na live travando aí? Aqui pra mim tá normal. Ó, o Alessio ganhou 2 mil aí sim, hein? Ih, tá todo mundo ganhando. Hoje a roleta tá bondosa, hein? Três minutos. Ixi, o Paulo perdeu 50 mil. Como aposta tudo? Olha o Joe, hein? Ô, Joe, coloca tudo que você tem de... Põe pontos, exclamação pontos. E vê quantos pontos você tem e aposta tudo, cara. Você vai fazer isso mesmo? Põe exclamação pontos. O Joe vai arriscar. Se ele ganhar, ele dobra o valor. O Joe deve ter ponto pra caralho. Ih, perdeu tudo. Ixi. O Joe perdeu tudo, cara. 275 mil. É a ganância, né, cara? A ganância destrói o homem, cara. Não tem jeito. Eu não posso falar nada, que olha aqui, ó. Olha o que a ganância fez comigo, ó. 0 chablaus, cara. 0 chablaus, velho. Ah lá, o Guitar ganhou 1000 ali. Deixa eu pegar os Breganites, pera aí. Ela começou, hein?
Computing is advancing at incredible Começou. speeds. O The NVIDIA Boy. engine propelling this rocket is accelerated computing, and its fuel is AI. Today, we will show you new advances in NVIDIA RTX, Ixi, os caras perdendo tudo aí, NVIDIA ó. AI, and NVIDIA Omniverse. How these platforms propel new breakthroughs in AI, new applications Tá falando of de AI, inteligência artificial. and the next wave of AI for science and industry. We will announce new chips that power these new applications, and for the first time, cloud services to extend the reach of NVIDIA platforms. I want to thank all the sponsors, partners, researchers, developers, and customers who join us to make this event amazing. Welcome to GTC. I want to show you something amazing. Olha o Racer gráfico X disso. is a fully interactive simulation built with NVIDIA Omniverse. Racer X is physically simulated. The lighting, reflections, and refractions are ray traced. Nothing is pre-rendered and baked in. The parts and joints of the cars are individually modeled. Their physical properties affect driving dynamics. Things in the environment are not static props, but rigid body, cloth, and fluid simulations. Smoke, fire, and dust are Engraçado, a gente volumetric vê um simulations. monte desses negócios, eles fazem a gente Racer X sonhar. Cadê o is a jogo com isso aí? simulation. Cadê um jogo? Future games will not have pre-baked worlds. Future games will be simulations. Os jogos do futuro vão ser Racer X simulados. is running on one single GPU. A realidade é Roblox. A realidade é Lego. Olha pra você, cara. Eu chego um ponto na minha vida que eu olho isso aí, tá legal tudo mais. Eu sei que isso aqui nunca vai existir, cara. É só pra gente sonhar e falar, isso aqui é pro cara ficar louco. Nossa, cara, preciso comprar nova placa de vídeo. Que um dia, quem sabe, vai sair um jogo assim. Confia, amiguinho. Confia, hein. Confia que vai sair um jogo assim. Confia. Vai sim. No máximo, se sair, vai ser aquele jogo bem scriptado. Não acredito mais nada disso aí, não, velho. E é legal? Pô, é legal pra caramba. Mas, e aí? Let me tell you how we did it. We introduced the programmable shading GPU nearly Antes da a quarter of a RTX. century ago. GPUs revolutionized 3D graphics and created a medium with an infinite palette for artists. Vamos ver. At SIGGRAPH 2018, we launched NVIDIA RTX, a new GPU architecture that extended programmable shaders with two new processors. RT cores accelerate real-time ray tracing. Tensor cores process matrix operations central to deep learning. RTX opened a new frontier for computer scientists, and a flood of new algorithms have appeared. A new Após esse era evento vai aparecer um monte of de notícias RTX sobre inteiro neural aqui, rendering exatamente. has started. Até porque o precinho, Today, né, Robert? We're announcing dessas Ada Lovelace, O precinho our dessas third placas de vídeo é generation baratinho. Vai matar o RTX. Xbox. Eu vou One comprar Xbox Ada de 5 GPU conto. Vou comprar uma placa de powers 30 mil, Racer 50 X. mil. This generation is named after mathematician Ada Lovelace, who is often regarded as the world's first computer programmer. NVIDIA engineers worked closely with TSMC to create the 4N process, optimized for O GPUs. preço é o mesmo, é só This conectar a placa de vídeo. process Tomara lets que us saia rodando integrate um jogo. 76 billion transistors and over 18,000 CUDA cores, 70% more than the Ampere generation. Ada evolves all three RTX processors. First, a new streaming multiprocessor with 90 teraflops, over 2 times the previous generation. Ada's SM includes a major new Teraflops, é número, é technology blé, blé, blé. Mas e called aí, o shader jogo? Cadê o jogo pra gente rodar essa porra aí? reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up. Beleza, você me convenceu a vender a alma pro diabo. Vou lá embaixo da ponte pra comprar essa placa. Eu vou jogar o que com ela? Second, Beleza, eu moro embaixo da ponte, só de cueca. twice the ray triangle intersection throughput, and Só pra two comprar essa placa. important new hardware units. A new opacity micromap engine Vou jogar o speeds quê? up ray tracing of alpha test geometry by a factor of 2 times.
and a new micromesh engine, which increases geometric richness without the BVH build and storage cost. And third, a new tensor with the Hopper FP8 transformer engine and 1.4 petaflops of tensor processing. Raw ray tracing horsepower. Mas Sala, mas se tiver de jogar Fortnite a 8K. Ray tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect surfaces of various types. GPUs are highly parallel and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing workloads lead to different threads processing different shaders or accessing memory that is hard to coalesce or cache. Shader execution reordering, SER, improves execution efficiency by rescheduling shading workloads on the fly to better utilize the GPU resources. We're seeing up to 2 to 3 times increase in ray tracing and 25% in overall game performance. Like accelerated computing, computer graphics is a full-stack challenge. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example, NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time multi-bounce indirect lighting. RTX DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights, casting shadows from all lights. RTX DI is used for emissive surfaces, such as billboards, TV screens, neon tubes. Agora vai. O preço tá de NVIDIA mesmo. Real-Time Denoisers is a spatial temporal denoising technique. Os caras estão falando de tecnologia, DLSS, né? Tudo isso, gente, pra você ficar pra jogar os mesmos jogos que a gente joga no Xbox, entendeu? And DLSS. Tudo isso pra continuar jogando. Você tá jogando Origins, então? Você vai jogar o Origins com toda essa ray tracing pirula aí. requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. NVIDIA RTX opened the Ah lá, world tá rodando to 23 real-time ray FPS tracing. nativa lá. RT cores do Cyberpunk. BVH traversal and Vamos ver o que ray ele vai fazer. triangle intersection testing, which saves the SMs from spending thousands of instructions on each ray. But even with RT cores, frame rates were too low for games. We needed another breakthrough. Enter deep learning. Deep Learning. DLSS uses a convolutional Olha lá, o DLSS AI 2. model and takes the low resolution current frame and the high resolution previous frame to predict on a pixel by pixel basis. É uma tecnologia que é machine learning, né? Ela pega o vídeo em The 1080p. AI model is trained to predict an ultra high resolution 16K reference image. The difference between the predicted and reference image is used to train the neural network. Esse lance do The DLSS é process legal. is repeated tens of Você thousands consegue of rodar times numa resolução until mais the baixa network can predict a high e a inteligência quality artificial ela image. recria os pixels Ada através introduces DLSS dessas 3, tecnologias, entendeu? a Muito new louca. AI that generates entirely new frames DLS rather than 3? just O que pixels. é o 3? DLSS 3 has 4 components: a new optical flow accelerator, game engine motion vectors, a convolutional Olha, tem monte de blé, AI blé, frame blé aí. generator, and our reflex super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new Olha, frame leva o and negócio the pra 100 prior FPS, frame cara. to discover how the scene is changing. The optical flow accelerator provides the neural network with the direction NVIDIA and DLSS velocity of 3. pixels from frame to frame. Pairs of frames from the game, along with the geometry and pixel motion vectors, are then fed into a neural network that generates Essa tecnologia é intermediate bacana. frames. Isso é legal. DLSS 3 generates entirely new frames without processing the graphics pipeline, boosting game performance by up to 4 Falaram que o times Suitão ia over usar brute isso. force rendering. Because Ou o DLSS 3 Suitão generates a new só frame suporta o without involving the DLSS game, 4, né? O 3 é muito it fraco. benefits both GPU and CPU limited games. Nem foi For anunciado o CPU 4 limited ainda. games, like physics-heavy or large world games, DLSS 3 allows the Ada GPU to render the game at a much higher frame rate than the CPU is able to compute the game. DLSS 3 is one of our greatest neural rendering inventions, Uma das Here grandes is invenções do Cyberpunk DLSS 3 2077. deles. shown in all new max ray tracing mode,
with SCR and DLSS. Ó, tudo fora, ó. DLSS fora e Ray Tracing. Olha lá, tudo no talo. Foi pra 96 FPS. Pushing the state-of-the-art graphics into the future takes an incredible amount of computational horsepower. In a modern game like Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel just to determine the lighting. That's a 16 times increase from the time we first introduced real-time ray tracing 4 years ago. Yet the number of transistors we have available in a GPU to do these calculations have not increased at that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 times increase in 4 years with artificial intelligence. Some pixels are calculated, most are predicted. Let's enjoy Microsoft Flight Simulator, a game that is CPU limited because of the realistic physics and the giant worlds. It is one of the longest running franchises. This is Flight Sim's 40th anniversary. With Ada and DLSS 3, Flight Simulator is silky smooth. FPS, com a DLSS 3, 100 FPS. Olha, vai pra 130 FPS, cara. PC é isso aí, cara. PC é FPS, né, cara? É só ficar punhetando o FPS. Os caras do PC devem ficar loucos. Ah, meu Deus, 100 FPS, caralho, cara. Que tesão. Ah, gozei, cara. Porra, 100 FPS no fight. Ah, que emoção, cara. Os caras devem ficar assim, né? Oh, 100 FPS, ó, o cara tá batendo punheta e vendo FPS. Ó, que tesão, cara. Portal RTX. NVIDIA Lightspeed Studios. Os caras têm orgasmos, né? To remaster one of the most celebrated games in history. Portal was developed by Valve and released in 2007. It was GDC's Game of the Year and exhibited at the Smithsonian. Portal RTX is both nostalgic and futuristic at the same time. Let's take a look. Pegaram o Portal. Pegaram o Portal e tacaram Ray Tracing nele. For the good of all of us, except the ones who are dead. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. What are you doing? Stop it. Nossa, agora sim, hein? Agora eu vou jogar Portal, cara. Portal with RTX is a mod. We did it with Omniverse. Modding is a massive culture. Everyone is a creator. There are millions of modders, and billions of mods are downloaded each year. Aí tem uns que mais bonito, cara. 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. We created an Omniverse application called RTX Remix for game modding. Start the game and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Here, we're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, one of the top modded games of all time. Once in RTX Remix, the AI-assisted toolset has deep learning models to up-res textures and assets, and an AI model to convert materials to have physically accurate properties. The rich Omniverse ecosystem of creative tools Cara, isso é legal, eles melhoraram o jogo, é legal. Assets. When done, export the RTX mod pack and play the game with the RTX renderer. Ah, isso é legal. Só que nunca chega pra ninguém, né? Tem que ficar baixando aqui. Isso aí tem que estar lá. Na hora que você vai jogar, tem a opção lá. E é pra estar nativo no jogo, né? Por que o desenvolvedor não faz essa porra aí, cara? Isso é tão prático, né? Põe no jogo lá, versão modificada e tal. Remix. Não. O cara tá atacando no rabo da comunidade, ó. Vocês se virem e façam os mods aí, pau nos seus cu.
Portal RTX and RTX Remix will be available shortly after Ada launch. RTX neural rendering algorithms run on programmable shaders, RT cores, and tensor Quero cores. saber da to create amazing 4090, images. quanto vai estar The custando total aí? processing throughput of $5.000 Ada is a massive leap over the Ampere generation, and the performance shows. For rasterized games, Ada is up to 2 times faster, and É it's só 4 times FPS, faster resolução, for ray FPS, Ada is incredibly energy grafiquinho de efficient, poder. over twice the performance at the same power compared to Ampere, and you can really push Ada. We've overclocked Ada past 3 gigahertz in our labs. RTX reinvented graphics. Now Ada is paving the way for future games to be fully simulated worlds like Racer X. Today we're announcing our highly anticipated NVIDIA Ada Lovelace GPU, the GeForce RTX 4090. $1.600. NVIDIA engineers push technologies on every front. New SM with shader execution reordering. Olha lá, New 4.090. RT core with opacity micromap and micro mesh engines. $1.600 a placa de New vídeo. Tensor core with FP8 transformer engine and a pixel Mas essa processing ainda não é boa. 300 TOPS optical flow accelerator. Ainda for não, a boa DLSS não é essa ainda. Essa aí, Overall, 4 times more processing $1.600, Lécio. compared to the Dá pra world's comprar 3 leading Series X. GPU champion, the 3090 E sobra $100 pra você comprar um 4090 pão de queijo, uma is 2 Coca times faster on Microsoft pizza Flight Simulator, e assistir 3 filminho times ainda. faster on Portal RTX, and 4 times faster on Racer X. The GeForce RTX 4090, the new heavyweight champ, is $1599. Available October 12th. E a, The GeForce RTX 4080 comes in 16 essa gigabyte and 12 4080. gigabyte versions. 4080 is 3 times the $1.200. performance of 3080 Ti on Racer X. Ou seja, a 3000 já é starts at lixo, né? $899. 3000 já virou um The montante de best lixo, né? gaming platform in the world just got better. Our 30 series, starting at $329, are the best GPUs in the world serving mainstream gamers. RTX 4090 and RTX 4080 GPUs, starting at $899, deliver the ultimate performance to enthusiasts. The Ada Lovelace generation advances all 3 RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds. Aí logo lança a like 4090 Ti. Essa que é a boa. A boa é a Ti. Aquela lá que extrai até a última gota do... Oh my gosh. Quantos FPS tá? Quantos FPS? Quero saber da quantidade de FPS só, isso que importa. Olha esses gráficos. É isso mesmo, Henry. A gente só vai ficar olhando, porque jogar mesmo. Jogar. Só nos resta olhar gráfico, mas jogar mesmo. Olha, tem um monte de coisa legal aí que eles criam, tudo. Cadê a porra do jogo? Brasil, quanto que vai vir? $1.600? Aqui não... Come to the Omniverse. The next evolution of the internet, called the metaverse, will be extended with 3D. Metaverso agora. Today's internet connects websites described in HTML. Tirou do forno, and verdade. viewed through a browser. Verdade, eu lembro disso The aqui. metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. One of the most essential uses of Omniverse is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. Omniverse is like nothing ever built. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is a shared 3D world. Omniverse is a network built on USD. It connects 3D worlds. Omniverse is a computing platform. You can write applications that run on Omniverse, tem nada a Omniverse. ver, cara. These applications É are like negócio de... portals into the Omniverse
virtual world. Tá falando lá do We've written metaverso some agora? Omniverse applications like Create and View for collaboration, Replicator for synthetic data generation, and Isaac Sim and Drive Sim for digital twin simulations. We are releasing a major update to Omniverse. Support for Ada Lovelace GPUs with a giant leap in ray tracing and large scene performance. New GAN-based and diffusion model-based neural rendering tools. Omnigraph is a graph execution engine to procedurally control behavior, motion, and action. A major update of Omniverse physics to process kinematics of complex multi-part objects. New Cloud XR for Ada's amazing ray Pensar que tracing. com uma placa de vídeo você compra 3 Series X, cara. Series X é $500, né? Asset library for synthetic data generation and digital twin simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds of computer vision. E aí na hora de jogar, você vai jogar New igual os outros. Omniverse Não, bosta. GT Vai jogar Fortnite. This is big. Siemens invented Seria legal se GT, tivesse um the jogo industry que standard language of product utilizasse esse lifecycle poder management aí, né, and mano? the interoperability format of CAD systems like NX, Creo, CATIA, and Inventor. A utilidade The é pra outra GT coisa, tá connector vendo? opens the industrial and Não tem manufacturing nada a ver com worlds videogame, to isso aí é Omniverse. com uso de tecnologia de... Omniverse is an enterprise platform that is useful from the beginning of design and styling, through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer o product, cara construindo or building and carro. operating factories and warehouses, is a super complex 3D pipeline. Let's take a look at the creative and design process. Many specialized tools are used by expert designers, artists, and engineers, working in different teams, organizations, or geographies, passing work around. Different data formats are stored all over the company. A visual effects pipeline can use 5 to 7 tools. Each specializes in a certain aspect of the workflow, such as modeling, Esse cara, toda vez que ele rigging, apresenta, ele tá com essa animation, or jaquetinha, né? simulations. DNEG, an award-winning visual effects and animation studio, uses Autodesk Maya, SideFX Houdini, Adobe Substance 3D, and Foundry Nuke in their workflow. Just as the internet connects websites, Omniverse connects 3D worlds. O universo conecta o mundo lets 3D. DNEG's creators bring in data from different tools in their full fidelity and collaborate interactively in a shared Omniverse world. Teams can create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage the complex workflow using simple out-of-the-box Omniverse tools. These Omniverse capabilities are Toda vez que eles valuable to mostram nearly esses every tech demo, é industry. tudo lindo, maravilhoso, né? NVIDIA Racer X was Aí created na hora by que sai 30 o jogo, artists sai tudo using 11 cagado, tools, tudo aquela collaborating across borrão. 12 time zones. Fica igual o Switch. And done É tudo assim, é in tudo only lindo. 3 Na hora de months. lançar, tudo vira Switch, The né, team used cara? Omniverse to Tudo vira connect Switch. and collaborate and create a custom 3D pipeline. Vocês to lembram orchestrate a and manage cara the work. do... The architectural design Acho process que é o Superman commonly não, uses do... apps like Revit, É, Rhino, no SketchUp, Suitão. ArchiCAD, and 3ds Max. KPF, an award-winning architectural design firm, connects architects, designers, and clients Rocket League de in corrida com Omniverse. gráfico de Crysis. Clients can review progress by interacting with a full fidelity and photorealistically rendered model. Auto and other physical product makers commonly use Siemens, Autodesk, Não vai mostrar mais Ansys, nada and legal. PTC Mostra umas tech tools. demo aí, cara. Para de ficar esse GM blé, 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 is esse creating a PowerPoint, digital né? twin of Não their mostrar nada Michigan mais design legalzinho, não? studio in Omniverse, where designers, engineers, and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth that is physically simulated and faithfully rendered. Omniverse is a virtual world used to design, build, and operate things in the physical world. In the future, everything made will have a digital twin used by the makers to emulate the behavior and performance of a product in the physical world. No physical product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Let me give you some examples. Telcos will deploy millions of 5G microcells and towers over the next 5 years. Optimizing the placement and operations of new and existing cells and towers can save
billions for the $2 trillion telecom industry. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using Omniverse to create digital twins of their 4 and 5G networks at metro and nationwide scales. Heavy AI uses Omniverse to combine multi-billion point LiDAR scans, satellite imagery, lembra do jogo de apresentação do Unreal, Sala? O pessoal achando que existia aquilo em exclusivo. Verdade. Verdade. To simulate the performance of Charter's radio network in real time. O que ele está dizendo aí, pelo que eu entendi, é o seguinte: eles estão criando um mundo 3D para poder fazer experimentos ali sem precisar fazer no mundo físico. Como o negócio de torre. Pegando um objeto real e transformando em 3D, não só 3D na estética, mas na funcionalidade, entendeu? And with the amazing Magic Leap 2 headset, connected to Omniverse, associates can enter a mixed physical and Omniverse world to explore new store designs. Então, por exemplo, eles vão fazer um motor lá, eles queriam saber o que acontece com aquele motor se você fazer não sei o que lá, tentar mexer. Aí eles fazem simulação, entendeu? The National Railway Company of Germany uses Omniverse to build Ou seja, vamos pensar para nós aqui. Of 5,700 stations and 33,000 kilometers of track. Por exemplo, vamos testar, pegar um trem. Ele pega o trem, faz a versão digital e ali testa. Bom, o que aconteceria se esse trem andasse a 1 milhão de quilômetros por hora? Ah lá, uma situação. Deutsche Bahn expects to increase capacity and efficiency of the railway and reduce its carbon footprint without building new tracks. Each of these stories are amazing. Be sure to check out their videos on the NVIDIA page. É interessante, só que o pessoal que... Só que ninguém quer saber dessa porra aí, cara. Não quer ver jogo, filho. Não tá cagando nesse negócio do universo. Os caras querem ver jogo. Se bem que os caras do PC querem ver FPS, né? O pessoal do PC quer ver... Tem como criar um jogo e ver se ele é bom mesmo antes de verdade. É uma boa, né? Seria bom, né? Mas imagine isso aí trazendo... Ó, se isso aí poderia virar um jogo, né? Tipo, você ter vários objetos aí. Design, build, operate. Wow. Connections to Omniverse are growing fast. Quero ver o cara acordando de madrugada sobre 150 connectors to Omniverse. These are the tools and platforms used by the world's $100 trillion industries. These connectors open Omniverse to companies that span the largest industries, from retail, transportation, telecommunications, manufacturing, media and entertainment, que evento bosta, né, cara? Não sei vocês aí, mas puta evento merda, cara. To connect their teams, visualize their data in full fidelity, coisa generate chata pra synthetic data to caralho. train AI models, and simulate digital twins. Omniverse is a new computing platform and requires Nossa, que criativo! Ai, que criativo! There Criativo are meu three ovo! elements to Criativo the meu Omniverse ovo! computer. RTX computers Daqui meia hora for sai o creators, Deathloop, cara. designers, Tomar no and cu, viu? engineers.
Deixa eu ir lá na cozinha, vai OVX perder tempo essa servers bosta to aí, não. host connections to the Nucleus database and run virtual world simulations. And third, the NVIDIA GDN, portals into the Omniverse. Through GeForce Now, we've built a global GDN, a graphics delivery network that reaches 100 regions. Mas nem with fumando super fast and cachaça, cara. Pegando responsive cachaça e RTX tentando graphics. fumar ela com um cigarro. Eu Whereas consigo a imaginar content isso, delivery cara. network, or CDN, allows internet video to be streamed efficiently. NVIDIA GDN can stream interactive graphics efficiently. Between NVIDIA RTX PCs, NVIDIA GPUs in the cloud, and NVIDIA GDN, we can build an Omniverse computer that covers the planet. Let me show you how Rimac, a hypercar and advanced EV platform company, uses Omniverse to connect their design, engineering, and marketing pipelines to create the amazing Navara. Rimac designs on RTX workstations and publishes the Omniverse-based car configurator application to run on NVIDIA GDN, which is then streamed to be enjoyed on any device. Today, we're announcing NVIDIA Omniverse Cloud, an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. Acabou essa In bosta addition, ainda? Replicator and Farm will also be available in Pô, the tinha que cloud. aplicar a colher na minha, Farm na is minha a gatinha, aqui scaling embaixo do engine sofá, ela tá for a difícil. render viu? farm. Omniverse Cloud, Replicator, and Farm containers are available on AWS today. We're also offering them as managed services. Sign up today for early access. Robotics is the next wave of AI. Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive their surroundings, plan a sequence of actions, and perform useful tasks in real time, every time. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type of processor had to be created. NVIDIA's Xavier was the world's first robotics processor Por que que o olhinho no designed gato? for deep learning. Ela Since tava then, saindo every 2 ramelo, years, entendeu, we've Alex? announced a giant leap in performance. Provavelmente deve ser por causa do The verme. driving force of the increased performance Aí is the levei no, simultaneous eu levei no increase veterinário e in number and o resolution of veterinário sensors recomendou ficar por 10 and more dias por colírio. sophisticated AI models 3 vezes ao dia. needed to expand driving domains and improve safety. Tava saindo ramelinho dela, sabe? Safety is the #1 priority in robotics, and it demands diversity and redundancy in sensors and algorithms. Eu peguei hoje All de of manhã, that agora tem que demands pegar de more novo. processing. Last year, we introduced Atlan, a Mas ela tá bem. 1,000 TOPS SoC. Today, we're announcing that Atlan is no more and will be replaced by Thor, twice the throughput of Atlan and more than twice the delivered performance. There are 3 big reasons we did that: Grace, Hopper, and Ada Lovelace. The incredible transformer engine of Hopper and the fast evolution of Vision transformers Daqui a pouco eu vou is jogar too Deathloop. viu? important not to include in our Essa next merda aí, não. robotics Pelo processor. amor de Deus. The invention of multi-instance GPU in Ada is a great opportunity to centralize the car computer, reducing hundreds of dollars of cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, the remaining workload tends to be single-threaded limited. Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at NVIDIA scramble to create Thor. Tá foda. The amount of new technology in Thor Fora is aguentar o velho, insane. Thor can be configured in multiple ways, can dedicate all of its 2,000 TOPS and 2,000 teraflops to an autonomous driving pipeline. Or it can be configured to use a portion for cabin AI and infotainment and a portion for driver assistance. Thor's multi-compute domain isolation lets concurrent time-critical processes run without interruption. On one computer, you can simultaneously run Linux, QNX, and Android. Thor centralizes numerous computers and simultaneously offers a leap in capability while reducing cost and power. Today, parking, active safety, driver monitoring, camera mirrors, cluster, and infotainment are different computers. In the future, these functions will no longer be separate computers,
but will be delivered by software that runs on Thor and improves over time. Building robotic computers requires two computers: an AI factory in the data center that processes data, trains the AI, simulates the digital twin, and maps the world, and an AI computer in the car that processes the sensors to perceive the environment, stay clear of obstacles, and drive the car to its destination. NVIDIA Drive is an end-to-end platform for autonomous vehicle development and deployment. For development, Drive includes Replicator synthetic data generation, NVIDIA AI infrastructure, DriveSim, and DriveMap. For deployment, Drive includes the full-stack driving and in-cabin AI applications, the AI computer, and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting capabilities in the NVIDIA Drive platform. First, an AI pipeline called Neuro Reconstruction Engine that came out of NVIDIA research is now a major feature in DriveSim. Creating scenarios for simulation is laborious and difficult to scale. Our researchers have developed an AI pipeline that constructs a 3D scene from recorded sensor data. The 3D scene is imported into DriveSim and can be augmented with human-created content or AI-generated content. This video to 3D geometry pipeline runs on NVIDIA OVX systems and enables us to create simulation scenarios on a global scale. Let's take a look. For closed-loop testing, we can generate synthetic ground truth data to train perception. Challenging scenarios. NVIDIA DriveSim, powered by Omniverse and AI. DriveSim is essential to building our driving system from beginning to fleet operations. It's an integral part of our CI/CD, continuous integration, continuous deployment engineering process. One of the most important DriveSim features is hardware in the loop, which lets us run the entire in-car software stack right there in the AI factory. The AI car computer has no idea it's actually inside a simulation and not in the car and driving on the road. DriveSim, with hardware in the loop, can also simulate the inside of the car. Future cars will not just have simple dashboards, but surround displays where digital and physical design come together. Car designers, software engineers, O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, você vai pagar tão caro da placa de vídeo, mas tão caro, que a placa de vídeo vai servir até para dirigir, cara. Você dirigir com ela. Will be their virtual design studio. Let me show it to you. Ah lá, vai virar um carro, lá. Sua placa de vídeo vai fazer tudo. NVIDIA DriveSim's platform até fala, to create a digital twin of the car's interior with full hardware in the loop. Ó, tem uma placa de vídeo NVIDIA dentro do carro ali, ó. is the platform that brings this all together. Designers and engineers can work side by side to perfectly integrate the physical design with the digital interface before the actual car exists. Let's try new cluster layout. Sure. Can you resize the screen? Okay. Let's try this. This looks good. Wow. DriveSim, built on Omniverse, will vai dar pra ver um accelerate the pornozinho ali. development of new AI cockpit and in-vehicle infotainment systems. Vai dar pra ver um Plus, pornozinho improve ali. usability by testing them in a digital Vai dar pra twin of jogar future cars. Vai dar pra jogar Safety is the number one priority in Fortnitezinho enquanto robotics. dirige. And as I mentioned,
Building robotic systems requires building two computers, an AI factory in the data center and an AI computer in the car. Safety architecture, design, and methodologies are pervasive throughout our systems from data center to the car. NVIDIA has invested 15,000 engineer years in safety systems and processes. 5 million lines of code have been safety assessed. Our drive chips and platforms are designed for ASIL-D operation and ISO 26262 safety. We've dedicated ourselves to an end-to-end safety approach that extends from the AI factory to the fleet. We're making excellent progress developing the Drive end-to-end autonomous driving system. Let me show you our progress. From replicator synthetic data generation to AI model advances, Drive Sim with hardware in the loop, Drive Map galera do PCI está reclamando do preço, né? Urban and highway driving. Que é o que, filho? A placa faz... Ó, a placa dirige pra você, a placa vem com essa mulher junto, ó. Você compra a placa, vem essa mulher junto. Vem o carro. Yes, please. Beginning drive pilot. Aí, ó, a placa dirige pra você, ó. Lá, ó. O que você quer, cara? Aí, ó. A placa faz tudo, cara. Ela vai parar no mercado, a placa vai fazer compra, pagar as contas. Ó, a placa ainda fala, ó, esse cara aí não é... Esse cara é solteiro, pra moça ali, ó. Se você quiser, dá uma chavecada, tá vendo? A placa faz tudo, cara. Leva você onde você quiser. Vem com tudo, cara. Tá vendo, ó? A placa tem a versão do Atari aqui do meio, ó, tá vendo, ó? Você pode jogar a versão do Atari. A placa vem com uma câmera também, ó. Mas nem fumando cachaça, cara. Pegando a placa trabalha de Uber também, Joe. Opa! Não consigo imaginar isso, cara. A placa trabalha... Olha, a placa ainda reconstrói a cidade pra você brincar ali de The Sims. Negócio de The Sims, a placa também faz isso. É, não. Tá aí, ó, um The Sims pra você. Não tem dinheiro pro Forza Horizon, mas tem dinheiro pra comprar essa placa? Não tem problema. Ela tem aí o seu próprio NVIDIA Horizon. Aí, ó, um Horizon aí, ó, que até estaciona. Horizon, você consegue estacionar assim? Não consegue. Tá vendo? Carro dirigindo sozinho. Você não precisa esquentar a cabeça. Vai ter overclock no carro. Pronto. Robotic computers are the newest type of computers. E se você pegar a edição, fizer a pré-venda, você ganha jaquetinha igual do cara aqui, ó. Jaquetinha Next Gen. Orin is our second generation processor designed specifically for robotics, and it is a home run. Orin is the computing engine of autonomous vehicles and has been selected by over 40 companies building cars, trucks, robotaxis, and shuttles. The fundamental processing pipeline for autonomous vehicles can be applied to all kinds of robotic systems. Jetson. Esse cabelo que o cara fez aí, esse gelzinho, foi a placa de vídeo que deixou assim. O meu não tá, ó. Eu não tenho a placa, ó. O meu não fica de topete igual o dele, tá vendo? Tá vendo? Porque eu não tenho a placa, eu preciso comprar a placa. A placa, ela dá uma... Sai o ventiladorzinho. Ventilador 4K. Among the many companies building robots with Jetson. We're working with the industry on amazing robots. From pick and pack robotic arms. A placa também... A placa serve não só para carro, ó, até para... Se você tiver que usar no setor agrícola, também funciona. Ela faz tudo, cara. Ela dirige carro, trator, tudo, cara. 80 times faster than our previous super popular Jetson Nano. Jetson Orin Nano faz tudo, cara. Pelo preço que você vai pagar dessa placa, meu amigo. Eu sou obrigado a falar. There are robots that move, and there are robotic systems that watch things that move. Metropolis is our edge AI platform.
It's been downloaded 1 million times and has more than 1,000 application partners around the world. Metropolis makes sense of cameras, LiDAR, and other IoT sensors to make warehouses, factories, retail stores, and cities safer. É bom que o ladrão leva as compras e a placa de recordação do furto. Mas reza a versão Pro, Alessio. IGX Edge AI platform that a versão Pro, essa placa, a inteligência artificial dela é tão avançada que ela rouba o ladrão, cara. O ladrão vem querer roubar ela, ele vai lá e assalta. Porque a placa em si, ela já é um assalto em forma de placa, né? É só você ver o preço. O preço é um assalto, cara. Nem bandido vai querer chegar perto dessa placa, cara, porque sabe que é um roubo. Tem como, cara. Ô, Alessio, você já viu aquele jogo lá que eu como é que fala? É um castor, o castor arranca uma arma e sai assaltando os outros. Já viu aquele jogo? Do castor que sai assaltando? Não sei se você viu esse joguinho aí. Você já viu? Não sei se já viu aquele do castor que rouba, que tira uma arma e... Não é Conker, não. Tem um jogo. Só. And running on Orin IGX is NVIDIA Clara Holoscan, a low-latency image processing platform. Clara Holoscan, like all NVIDIA robotics platforms, includes libraries for data processing, AI model training, simulation, and the robotics application. More than 70 leading medical device companies, including Siemens Healthineers, Intuitive, and Olympus, startups and medical centers are developing on Clara Holoscan. Today, we're announcing that Active Surgical, Proximie, and Moon Surgical will build their surgical robotic systems on NVIDIA Clara Holoscan, running on the Orin IGX platform. There are no robots with universal skills, but building robotic systems share common methods and tools. Robotics require two computer systems, one being the AI factory for developing the robot AI, and the other, an AI computer to operate the robot. For several fast-growing application domains, we created platforms that include domain-specific libraries for data generation, AI training, simulation, mapping, and the runtime stack. We built one called Isaac for AMRs, Autonomous Mobile Robots. Esse jogo aqui, ó, é baseado nessa placa de vídeo. Só que ao invés de ser... O que acontece? Falou que alguém vai roubar essa placa. Não vai, ó. O que vai acontecer? Ó, tá vendo esse esquilo? Troca o esquilo, é a placa. Você comprou a sua placa de vídeo, ela vai fazer isso. Se alguém tentar roubar, o que ele vai fazer, ó. Tá vendo? E pega um revólver, ó, e assalta lá. Olha lá, o esquilo assalta os caras. Tá vendo? Olha lá, o esquilo rouba o celular. Troca o esquilo pela placa de vídeo. Olha lá, o esquilo com uma arma. Entendeu? O que vai acontecer? A placa de vídeo vai fazer isso. Ela vai arrancar o revólver e vai assaltar os caras também, filho. Isaac ROS engine with AI and computer vision algorithms. Real-time fleet task assignment and route planning engine. cuOpt is an amazing GPU-accelerated optimization engine. It's like having a pre-quantum computer. Let's take a look at the Isaac platform in action. Making the right operational decisions for your warehouse environment is key to maximizing output while minimizing both upfront and ongoing costs. Using NVIDIA cuOpt in Isaac Sim on Omniverse Cloud, you can make dynamic, data-driven decisions at any point during the layout and operation of your warehouse. Isaac Sim in the cloud lets us tap into the accelerated performance of NVIDIA OVX to generate thousands of environments and layouts in a fraction of the time that it would take using a single GPU system.
Essa mulher falando tá me dando sono. Optimized task assignments and routing solutions informed by collision-based occupancy map that will dictate the movement of the autonomous mobile robot or AMR fleet within the warehouse. Distributed teams can access designs from any device and easily vary parameters such as budget, speed of delivery, and robustness to identify the ideal layout for their operational needs. High volumes of synthetic data generated by Isaac Replicator in the cloud are then used to train the AMR's perception model. Nossa, que legal. Nossa. Navigation is validated with software in the loop in a true-to-life simulated environment. Minha cara de interessada. Once the AMRs are operating in the physical warehouse, Co-opt can re-optimize as obstructions and environmental changes are identified. Interessante pra caralho, nossa. Explore how you can accelerate your logistics planning and optimization. Tá vendo? Você vai comprar uma placa de vídeo, ela vai ficar brincando de carrinho pra você também. Today. Today, we're announcing that Isaac is going to the cloud. On NGC, you can get the cloud-ready VMI virtual machine image and Isaac containers and deploy it on any public cloud. For AWS, we've gone one step further and are publishing optimized Omniverse AMI and Isaac containers in the marketplace. For ROS developers using RoboMaker, you can pull the Isaac container from the marketplace and connect Isaac Sim to your ROS ecosystem and robotics simulation and scale your CI/CD pipeline. Isaac will run on many options of NVIDIA GPU instances in AWS, Azure, GCP, and OCI. NVIDIA is dedicated to advancing science and industry with accelerated computing. The days of no work, performance scaling are over. Unaccelerated software will no longer enjoy performance scaling without a disproportionate increase in cost. With nearly 3 decades of a single já falaram o preço já, NVIDIA cara. is expert at accelerating software and scaling compute by a million-x. Going well beyond Moore's Law. Accelerated computing is a full-stack challenge. Demands deep understanding of the problem domain, optimizing across every layer of computing, and all 3 chips, CPU, GPU, and DPU. Scaling across multi-GPUs and multi-nodes is a data center scale challenge and requires treating the network and storage as part of the computing fabric. And developers and customers want to run software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers, cloud, to edge. Different applications want to run in different locations and in different ways. Today, we're going to talk about accelerated computing across the stack. New chips and how they will boost performance far beyond the number of transistors, new libraries, and how it accelerates critical workloads to science and industry, new domain-specific frameworks to help develop performant and easily deployable software, and new platforms to let you deploy your software securely, safely, and with order of magnitude gains. The NVIDIA platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding their companies on NVIDIA. We accelerate some 3,000 apps through 550 SDKs and AI models. And collectively, the industries we serve represent some $100 trillion of value. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. With each new update, we enhance the performance and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges for developers and extend accelerated computing into new opportunities. Omniverse Cloud, new Omniverse connectors like JT, DriveSim, Isaac ROS and Isaac Sim, Sim-ready assets and Replicator, and Clara Holoscan open new worlds to accelerated computing. Let me update you on a few more of our most popular and newest acceleration libraries. Rapids is our open source suite of SDKs that accelerate data science and data engineering. Boa sorte pros caras que vão comprar essa placa aí. Boa developers sorte, cara. Process data frames, SQL arrays, machine learning, Já vai and graph vendendo analytics, rim aí. and do in minutes what used to take hours, or process 10 to 100 times the amount of data. More than a quarter of the world's top companies are using Rapids. There are over 100 integrations Eu acho que with liberou popular Deathloop, open hein? source and commercial software toolkits. Eu acho And que liberou, Rapids hein? is the foundation of Merlin,
Morpheus, Liberou. Co-opt, Galera, tô indo pra lá. Um abraço. and other Tô NVIDIA indo SDKs. pro YouTube jogar We're Deathloop. expanding Fui. the reach of Rapids. 10 million Python developers on Windows can now access